नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आजिर भिडियोटी समस्त धनु राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। सेतिपाई आपणकर जदि धनु राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को निश्चित भाव थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानतु आगकू हेबाकू थिबा विराट परिवर्तनर भविष्यवाणी विषय रे। देखंतु दर्शक बंधु दीर्घ दिन परे एही मे मास 15 तारिख दिन नवग्रहंकर गुरु देवगुरु बृहस्पति एवं नवग्रहंकर स्वामी सूर्य करिवे परिवर्तन निजर गति रे राशि रे एवं चलन रे, जहा एक बड़ परिवर्तन हेबा एवं यह बहुत प्रभावशाली परिवर्तन हेबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा दीर्घ दिन परे एही देवगुरु बृहस्पति एवं सूर्यंकर गोटिए दिन रे राशि परिवर्तन समस्त धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकू किभଳି प्रभावित करुछि। आपणकर स्वास्थ्य को ना शिक्षा को ना प्रेम संपर्क रे ना आपणकर वैवाहिक जीवन पारिवारिक संपर्क क्यारियर बा व्यापार वाणिज्य उपरे किभଳି प्रभाव पकाउछि। सेतिपाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु विलंब न करी कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा, किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनु राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण आम व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी आपणक समस्यार समाधान विषय रे जानतु। जदि आपण नूतन कुंडली प्रस्तुत करने को चाहूँगी किंबा आपणक कुंडली को विश्लेषण कराइबा पई चाहूँगी, निजर ग्रह दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा एवं तार प्रभाव विषय रे जानिबा को चाहूँगी, ता सहित जदि आपणक विवाह पई जातक मेलन करने को चाहूँगी तेबे आपण यही व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु एवं निजर जीवन को सहज सरल बनांतु। देखंतु दर्शक बंधु भिडियोर मध्य भागरे आम सह जोगाजोग करने व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। सेतिपाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित जानी रखंतु जे आजिर कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। जदि आपणकर चंद्र राशि बा जन्म राशि आपण जानिछंती तेबे भिडियोटी केवल आपण मानक पई। तेबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक धनु राशि रे सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थिति किभଳି रहिछि एवं जानिबा आपणक राशि रे देवगुरु बृहस्पति एवं सूर्यंकर स्थिति किभଳି रहिछि। देखंतु आपणकर चतुर्थ गृह रे राहु शुक्र शनि एवं बुध, पंचम गृह रे सूर्य, षष्ठ गृह रे देवगुरु बृहस्पति, अष्टम गृह रे मंगल एवं दशम गृह रे केतु विराजमान करिछंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकार सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो। किंतु एही मे मास 15 तारिख दिन सूर्य आपणकर पंचम गृह रु षष्ठ गृह को आसिबे एवं गुरु आपणकर षष्ठ गृह रु सप्तम गृह को बा केंद्र को गोचर करुछंती, जहा आपणका पई एक विराट बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। कारण गुरु आपणकर रोग ऋण रिपु बा षष्ठ गृह अशुभ गृह रे बसी आपणकू एतेटा शुभ फल प्रदान करू नथिले। जेतेबेले केंद्र को गोचर करिवे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन करिवे। तेबे आसंतु देखिबा गुरुंकर चलन एवं गुरुंकर दृष्टि आपणक जीवन रे किभଳି प्रभाव पकाउछि। देखंतु देवगुरु बृहस्पतिंकर 3टी दृष्टि थाए, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि एवं नवम दृष्टि। देखंतु गुरु जे गृह रे बसंती सेही गृह रे जेतिकी शुभ फल प्रदान करंती तांकर दृष्टि जे गृह गुड़िकर रहे सेही गृह गुड़िकर तांकर प्रभाव बहुत अधिक रही थाए, बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिथांती। देखंतु मे मास 15 तारिख परे गुरु आपणकर सप्तम गृह को आसीबा क्षणी आपणक वैवाहिक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबा। आपणक वैवाहिक संपर्क रे जो दूरता मनमालिन मतांतर मतभेद थिला
किंबा आपणक संपर्क रे छोट छोट कथा को केंद्र करी जदि भी कलह मनमालिन चलीथिला ताहा दूर होइजिब। आपणक संपर्क रे निकटतरता बढ़िब, सम्मानर वृद्धि घटिब। उभयर विचारधारा को सम्मान देबे, उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଯଦି ବି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଯଦି ଲସ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ଏକାଦଶ ଗୃହ ହେଉଛି ଲାଭର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନାର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଗୃହ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଲାଭର ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କରାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। କାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଲାଭର ପରିମାଣଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆମଦାନୀଟି ବଢ଼ିଯିବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଖରାପ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ସବୁପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ନିଜର ବ୍ୟବହାର ନିଜର ବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ତୃତୀୟ ଗୃହ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ କାରବାରର ଗୃହ, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟର ଗୃହ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷଟି ଚାଲିଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ।
देखंतु आपणक ऑनलाइन काम पई बहुत भला समय आसुछि। एही 2025 मे मास 15 तारिख ठारू आपणक कर्म क्षेत्र रे पॉजिटिव परिवर्तन रहिबो। ताहा सहित जो व्यक्ति माने निजर ऑनलाइन रे कैरियर करबा पई चाहुचंती सेमानक पई मध्य बहुत भला समय आसुछि। आपण ऑनलाइन क्षेत्र रे निजर कैरियर को मध्य आगो को नै परिबे। ताहा सहित आपणक वैदेशिक मुद्रा मध्य प्राप्ति एबार बहुत अधिक जोग रहिछि। सब उपरे जदि आमे देखिबा सूर्य आपणकर मध्य एही 15 तारिख दिन राशि परिवर्तन करूछंती। आपणक पंचम गृह रु षष्ठ गृह को गोचर करूछंती, जहा फल रे सूर्यंकर सप्तम दृष्टि आपणकर द्वादश भाव को रहिबो। जेउठारे आपण देखिबे आपणको हठात लाभ मिली पारे। आपण विदेश जिबार बहुत अधिक संभावना बढ़ी जाउची। आपण बुलिबा पई हेउ आपण दूर यात्रा करि पारंती। आध्यात्मिक दिग प्रति आपणकर आग्रह मध्य बढ़ी पारे। सब पर देखंतु गुरुंकर एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन आपणकर भाग्य परिवर्तन करिबो। तेबे सबुठारु अधिक शुभ फल प्राप्ति पई आपण गुरुंकर बीज मंत्र जप करंतु, कारण गुरु हेउछंती आपणकर राशिर स्वामी। ता सहित आपण सूर्य को जल अर्पण करंतु, हनुमान चालीसा पाठ करंतु, आपण को अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। जदि आपणकर धनु राशि होई थाए तेबे भिडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रिय जनकर धनु राशि होई थाए तेबे भिडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। आम सह जोगाजोग करिबा पई जदि चाहुचंती एही व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आप सह जोगाजोग करंतु। धन्यवाद।